సాలే స్వామి ఇంకా నిండా కన్సల్ట్ ఎందుకు సాలే ఇక్కడ కూర్చుని ఏమని అడిగితే ఎట్లా ओम श्री स्वामी बांधवने रक्षकने निर्मल महागणपति भगवाने नागराजाने श्री स्वामी श्री स्वामी श्री स्वामी स्वामी ओम श्री स्वामी बांधवने नाद रक्षकने निर्मल महागणपति भगवाने श्री स्वामी पुष्कल नादने मलय वासने अवरिंदोलने स्वामी
गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय त्रिविक्रमाय वामनाय श्रीरामजी केशवं नाम दामोदर शंकरजनावासुदेव मुनिः श्री कृष्णाय श्री कृष्ण ब्रह्मणे नमः उत्तिष्ठन्तु विदाकाः आये देकामो येन ब्रह्मकर्मद्वारे ओम भूः ओम भूः ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः देवचदीमहि योजान मम अनुकोण्डे मम उपाता दृक्यद्वारजने परमेश्वर प्रीतिदोषेषं होतेद्रि महाविष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य दक्षिण विभागे श्री शैलस्य कृष्णा गोदावरी प्रदेश समस्तविलांकोपा अश्विनोद्वार हरजानवादरे क्रोधनाम समुद्रे कार्तिक मासे कृष्णपक्षे दक्षिणायन पुण्यकाले शरद ऋतुः शुभवासराः जयवादमितां सुरदेवतां कार्तिक बहुल एकादशी महापर्व देवतात्मने तत्काल प्रदोषकाल देवतां कृष्णायां शोभादिदो श्री महादेवता ब्रह्म अक्षय श्री देवता देवाभ्यो नमः श्रीमान गोत्रोद्भव देवाभ्यो नमः परमदेव गोत्रोद्भवस्य श्री हरिद्रा देवता नमः परमदेव गोत्रोद्भवस्य पांडवपाद सन्निधो श्री महादेवता आदो निर्विघ्न श्रीमान देवानस्य गोत्रोद्भवस्य देवाभ्यो नमो नमः इष्ट देवता अनुग्रह दित्यर्थम श्रीमान गोत्रोद्भवस्य यज्ञ गोत्रोद्भवस्य सोमरेड्डी नामदेस्य धर्मपत्नी समदेस्य नाग कविता नामदेस्य अश्वश्री सुपुत्रा नामदेस्य हेमंत साई रेड्डी नामदेस्य ओक्षि साई रेड्डी नामदेस्य नामदेवता उदामत्वेन सुपुत्रा जन्मदिनोत्सव समये जन्म नक्षत्रे जन्मकाले ये समस्त ग्रहदोष निवारणार्थं सकल विद्या विनय संपन्न मार्कंडेय आयुष्यावृद्ध्यर्थं सकल ऐश्वर्य संप्राप्त्यर्थं अस्य श्री वंशा अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं सकल धर्मदात्मनः श्री गुरुदेवता अनुग्रह सिद्ध्यर्थं प्रदोषकाले श्री महादेवता पूजां करिष्ये तथांगकलधारां करिष्ये ओम कलहत्मुखे विष्णुः कंठे निर्मादः ओम एतो ब्रह्मावते माग्नासुदाः
कुक्षोदगा घराकर्मे दत्तद्वीपावसुन्दरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो धर्मणः अंगैतवेदातरभेकलसां समादृताः ओम महाकलदेवदावते पवित्रे बन्धुते मुग्धयज्ञाया भवा इत्वा भूतान्यावः प्राणाभावः भगवान्नवाभो प्राणाभाव विराट प्राणाभाव चन्द्र पुष्याभो देवपुष्याभो यजो पुष्याभो सत्यमां सर्वदेवताभो भर्गो ओम महाकलदेवदावते पवित्रे बन्धुते भवा इत्वा भूतान्यावः प्राणाभाव भगवान्नवाभो पुष्याभो देवपुष्याभो सत्यमां सर्वदेवता आपो भर्गवत्सवरोम गंगे जमुने गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी गिरे तुंगमुरो आयादो श्री ब्रह्मदेवताभ्यः कलशोदकेन पूजा द्रव्यान् प्रोक्ष्य ओम देवमात्मां संप्रोक्ष्य ओम नमो अग्निदेवे ब्रह्मासुर प्राणहिरोदेहि वंश पश्यामो चंद्रः मनोदेवडियान सुस्ति अमृतं भय प्राण अमृतमाप प्राण यथा स्थानो भयते ओम नमो शुक्लांबरधरं विष्णुं धिजवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तपास्महे श्रीमहागणाधिपतये नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखारविन्दे मुख्य आचमनीयं समर्पयामि स्थापयामि नमस्कारं भक्षदानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानदानत्वेन नमो हिरण्यबाहवे देनाग्निदिशां चमदे नमो नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् औपचारिकस्नानं समर्पयामि वस्त्रार्थम् ओम वस्त्राः दुरायोधा वेणुसुदः पूजामानः वस्त्रार्थं श्री महाराजयोधा वस्त्रार्थं समर्पयामि यज्ञोपवेदं परमं पवित्रं प्रजापतेन सहजमनस्तादु आयुष्वत्रं यज्ञोपवेदं समर्पयामि श्रीगन्धं कृत्वा गन्धद्वारान्तराधिशां चिमुष्टाङ्गरीः ईश्वरेकं सर्वभूतानां वाविहो अपयेश्रियं दिव्यश्रियं परिकल्पयामि गन्धशूर्णार्थं श्रीमन्महागणाधिदेवता विमः गन्धशूर्णार्थं गन्धं परिकल्पयामि आयुर्वेदराय निर्वारोहकम्नि हराचमने गाने समुद्रराय में अक्षतानोर्मयामि अक्षतानंतरे ओम शुभगाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम पारश्चन्द्राय नमः ओम अग्रगामिने नमः ओम अग्रगोज्जाय नमः ओम मंत्राकृते नमः ओम श्यामेगंगाय नमः ओम सर्वावश्याय नमः ओम सर्वकर्त्रे नमः ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री पार्वती परमेश्वर रुद्राभ्याय नमो नमः साक्षात् नागराज यज्ञोपवेदधारणे नमो नमः श्री पार्वती रुद्राभ्यां महास्वर्णसमयां पूजा समर्पयामि प्रत्यक्ष धूपमाघ्रापयामि वरपत्रभैरवे नानागन्धेनः आलयं देवानां धूपयुधा साक्षात्कार धूपमाघ्रापयामि प्रत्यक्ष श्रीमन्महादेवताभ्यो नमः ओम नमो वरपत्रभैरवे नानागन्धेनः आलयं देवानां धूपयुधा साक्षात्कार धूपमाघ्रापयामि दीपारान्तर्यां धूपदीपान्तरं शुद्ध आनन्दोर्पयामि अस्तुरक्षालयं बाधनं सञ्जातोर्पयामि यदा चित्तिः श्री महागणाधिदेवताभ्यो नमः अवसरार्थं गुणोपहार कदली बलकज्जोर वर्णालिकेल समस्त बल देवतात्वेन शास्त्रीय बल स्वाहा अस्तो वृक्षालयं बाधो वृक्षालयां शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि ओम नमो भूगे वज्रपूरे प्रतिवश्यता ताम्बूलानन्तरे ताम्बूलदर्वानन्तरे ताम्बूलदर्वानन्तरे हस्तो वृक्षालयामि पादो वृक्षालयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि ओम नमो अघोरेभ्यो घोरेभ्यो भगवद्गीता रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की दुर्गा माता की दुर्गा माता की दोमर केतक नाध्यक्षा बालचंद्रावजानः वक्रतुंड सर्वकर्ण हेरं भास्कंद परमजा चौड़दैतान नामानि प्रेतनियादवे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशतत्वे तदा संग्रामे च कलकार्येषु विघ्नस्य न जायते श्री महागणाधिदेवताभ्यो वेदोक्त मन्त्रपूजाञ्जलिं समर्पयामि ईशानतरं विद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां
ब्रह्मादिपति ब्रह्मणादिपति ब्रह्मासुदाजिवं श्री हरिद्रागणदेवता नमः साक्षात्कार साष्टांग दंड प्रमाण आत्मदक्ष नमस्कारांजलिं समर्पयामि अपराध क्षमा नमस्कारांजलिं समर्पयामि यच्छतृत्याद नामोक्त्यादं पूजांग्रियादिषु तज्जो वन्दे गणाधिपं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गणाधिपः यत्पूजितं मया देवी नमोस्तुते अनया ज्ञानावाहनानि षोडशोपचार सर्वोपचार पूजादिकं समर्पयामि सर्वैश्वर्यावृद्धिरस्तु नित्यश्रीरस्तु नित्य समस्त सन्मंगलानि भवन्तु अमृतम वै प्राण अमृतमाप प्राण यथास्थानं वैते अक्षुतों ओम स्थिरो भव वरदो भव शुभगो भव सुप्रसन्नो भव आसनं समर्पयामि ऊर्ध्वं मूर्धा नील चिकन देशेनि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि श्री कलिपुर महागणाधिपति मुखारदे ध्यानं समर्पयामि स्थापयामि नवरत्न समादनार्थम् अक्षतारोहणं समर्पयामि आ पुष्पंतोने కొద్దిగా నీళ్లు చల్లండి నమో భవాయ రుద్రాయ నమస్తామ్రా కొద్దిగా పాదాల పుష్పాల మీద చల్లండి కోట ओम आबो हितामय भवस्तानमूर्ति यदानं हेरणायते योव श्रुतमोर्धादक्षवादीजनः कुसुतिरमात्रः तथा तद्वारान्तरादर्जां चमटामरीत्रीं ईश्वरीकं सर्वभूतानां स्वामिहो अपक्रियत्रियं दिव्यत्रियनन्दोर्व्यां गन्धश्रवणात्रसान्नवर्तयामि अरुणाक्षतु आयनेतवराय दुर्वारो प्रीयरदाक्षान्तोर्म्यक्षतानन्दरे కొద్దిగా అక్షతలు వినాయకాయ నమః పాదోపూజయామి ओम शुभगाय नमः पादोपदयामि ओम कपिलाय नमः वल्लभोपदयामि ओम श्रावोपदयामि ओम नागाय नमः नागापोपदयामि अनेकाक्षाय नमः मुखपोपदयामि ओम निरंजनाय नमः नंदापोपदयामि ओम महाकालाय नमः नेत्रोपदयामि ओम श्री कन्यमोलमहागणाधिपतिभ्यो नमः सर्वांगानि पूजयामि अष्टोपचारयामि पादोपचारयामि सुद्या आचमनीयं समर्पयामि మీరు కూడా వినాయకాయ నమః ఓం వినాయకాయ నమః ఓం గజాననాయ నమః ఓం గణాధిపాయ నమః ఓం పారసద్రాయ నమః ఓం అగ్రగామినే నమః ఓం అగ్రపుంజాయ నమః ఓం మంత్రాంగే నమః ఓం మహేంద్రాయ నమః ఓం సర్వవక్షాయ నమః ఓం సర్వగతే నమః ఓం సర్వనేత్రే నమః ఓం సర్వశుద్ధాయ నమః संप्राप्यर्थम मम सर्वकार्य आटंक दोष निवारणार्थम सकल सिद्धि सदा संप्राप्यर्थम श्री कन्यमूल महागणपति नमो नमः श्रीमन्महादेवताभ्याय नमो नमः ईशानत विद्यानां
श्री षण्मुखशोधर श्री भवाय दरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेन्द्रराजनाय सदा पद्मोधुर्विग्रहाय सदा चितिवाहनाय नागराजाय रुद्राक्षमालविभूषणाय सकल सर्पघोषनिवारकारकाय हराय स्मराय नित्याय नित्य सर्वांग सुंदराय षण्मुख यक्षकिन्नर सेविताय चारुचंद्र कलाधराय सर्वैश्वर्यप्रदायकाय सकल संतान प्रदायकाय सकल आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः उपत्रि देवकाल दर्शन पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखारविन्दे सुज्ञानं समर्पयामि स्थापयामि नवरत्नराजनाथं श्री शरवण भवाय नमो नमः श्रीवाहनयुक्तं समर्पयामि आसनार्थं श्रीवाहनं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानाङ्गत्वेन आभोहिष्टायोस्तानमूर्तियदाभेरनायते योगस्य नमोन्तः दशभादेनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्ध्यामि ओम वामनाय नमः सर्वमोदयामि ओम लक्ष्मीकान्ताय नमः भगवमोदयामि आनन्दाय नमः विश्वमोदयामि बालचन्द्राय नमः धरामोदयामि ओम हेमाधवानाय नमः विश्वमोदयामि ओम कोटितुल्यप्रणालिकाय नमः भगवमोदयामि सर्वाङ्गमोदनाय नमः ओष्टमोदयामि ओम विद्वाहनाय नमः ओम यात्रमामदाय नमः ओम भगवदेवाय नमः ओम अनन्ताय नमः ओम नित्वाय नमो नमः ओम अनेकान्ताय नमः ओम एकवर्णाय नमः ओम द्विवर्णाय नमः ओम अग्निकर्मणे नमः ओम शिवाय नमः ओम नीलांजने नमः ओम नित्याय नमः ओम विशुद्धाय नमः ओम नागराजाय नमो नमः ओम कुमारवदहस्ताय नमः ओम कौमाराय नमः ओम उमापुत्राय नमो नमः ओम कांतिपदे नमो नमः ओम ब्रह्मादेवाय नमो नमः ओम नागराजवे नमो नमः ओम अनेकान्ताय नमः ओम एकवर्णाय नमः ओम द्विवर्णाय नमः ओम देवसेनाय नमः ओम प्राज्ञाय नमः ओम प्रभावये नमो नमः ओम ऐश्वर्यकारकाय नमः प्रभावये नमो नमः भक्तवत्सलाय नमः ओम अमृताय नमो नमः ओम शेखरात्मजाय नमः ओम शिवस्वामिने नमो नमः ओम गणस्वामिने नमो नमः ओम सर्वस्वामिने नमः ओम धनाधनाय नमः ओम अनन्तसिद्धिदानाय नमः ओम अक्षोभ्याय नमो नमः ओम पार्वतीनन्दनाय नमः ओम गंगाधराय नमः ओम पंचवरनाय नमः ओम प्रजापते नमः ओम आत्मने नमः ओम अखिलधाय नमः ओम जगीरधाय नमः ओम सुरेन्द्राय नमः ओम धारिणाय नमः ओम रत्नाय नमः ओम सुभगाय नमः ओम अडवे नमः ओम अडवेन्द्राय नमः प्रक्षालयामि भागव प्रक्षाल यदा कृतेन ताम्बूलगौरवयामि ताम्बूलानान्तरे कर्पूरनीराजनं कुरुत्वा ओम अघोरेभ्यो अघोरेभ्यो
आनंद चित्तन अय्यनय्यप्पा स्वामी ओम श्री हरिहर सुतन आनंद चित्तन अय्यनय्यप्पा स्वामी ओम श्री हरिहर सुतन आनंद चित्तन अय्यनय्यप्पा स्वामी ओम श्री स्वामी
చెప్పండి.
Jai
ఓం శ్రీ స్వామి కూడా రైట్ తీసుకో ఇది కొంచెం దూరంగా పెట్టినాను ఎర్రపూ పెట్టి పైన ఓం శ్రీ స్వామి ओम सर्वदेवताय नमः गुरुभूमे हरिदासाय नमः सर्वपूज्यां सर्वदिक्सात्मने नमः सर्वांगानि पूजयामि ओम श्री महाविद्याभ्यो नमः स्वामी మీరు కూడా అందరూ కూడా మాలను పట్టుకొని మణికంఠాయ నమః అనుకుంటూ పైకి చెప్తూ ఉండాలి ఓం మహాశాస్త్రే నమః ఓం మణికంఠాయ నమః శాస్త్రే నమః ఓం మణికంఠాయ నమః శాస్త్రే నమః ఓం మణికంఠాయ నమః ఓం మణికంఠాయ నమః శాస్త్రే నమః ఓం మణికంఠాయ నమః ఓం మణికంఠాయ నమః శాస్త్రే నమః ఓం మణికంఠాయ 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 నమః వినాశకాయ నమః ఓం మణికంఠాయ నమః హస్తాయ నమః ఓం మణికంఠాయ 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 నమః శాస్త్రే నమః ఓం మణికంఠాయ నమః చిత్తలక్షణ దీక్షితాయ నమః ఓం మణికంఠాయ 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 నమః అకాలంకాల విమోచనాయ
नमः ओम विघ्नाय नमः ओम श्री नारायण विभूषिताय नमः ओम विघ्नाय नमः ओम श्री हरिहर पुत्र अय्यप्प स्वामिने नमः ओम विघ्नाय అయ్యి మన పూలు అన్ని ఇచ్చారా
रक्ष रक्ष श्री पूर्वश्रांबाद्वेद हरिहरभद्रय्यप्प स्वामिने नमो नमः दिव्य दास्याद्गारदाष्टांग दंड प्रमाण नमस्कारांजलिं समर्पयामि। सदा इमे देवाभ्यां निवेदितं देवताया नमोस्तुते
లక్ష్మారెడ్డి ఓ లక్ష్మారెడ్డి సార్ పంతులు గారు కొంచెం జరిగిన సార్ అన్న స్వామి పదస్వామి అన్న సరే నకిలీ పక్కన ఒకసారి స్వామి ఒక్కసారి ఇది తిరుగు కొంచెం పేట కూడా కొంచెం పెట్టుకున్నాను నిలుగా వచ్చేస్తుంది ఓకే స్వామి అయిపోయింది